ida hera kutuna sereta nanya imman kenga aywa debe kedi akembatte kedi aywa atumbareke ara tumbareke sagandi katte parce que awetuna ntaro tumbareke nyigira me khanu mo be alhamdulillah ara tumbareke sagandi katte na daka banan dingira kiniya na golle la hakini igatu waden kitana hibiri ado tumbareke suko mantenga maremu ibre dar salamu tungonyugon karanga khalifatu harun rashid karanga aywa ibre no ngani ibre mo sire aywa ma allah hajungar ni kiniya aywa kenya fadlu adire mendo aywa nkisa nkibarenga aywa sahara zadu agara kendiga me ko ga timme ke khisa ga timme kempalle ati dangani ati ke khisa kundo khajme wutuna ati ke khisa ke gemuntenni isuko humantenda akina ke ko koneke ati vraiment atun ko ne anda ko kuisanu matu angir ku kharam gobe ko ne ke data dangana titata titata kengina idme ko yagare ke ko ne ke kengini dunia zadia ati tata ta masalamu ku masha Allah masalamu lengeni sahara zadu ti atagari kiyamugo ati masalan tanano ngani kenna lingaki akina kete atanti kammo sahara zadu atanti kammo masalan tanaga no gallinga kusuwa ati masalan tanano kenna linga kesuwa ati ken kani kam masalai ati kenni banna hore go qisanga adiremmo banna hore go kisan ke adiremmo agar ken ko tunganyo akina ke taranga ati ken kani naka ken kani kammo banna hore ndiremmo ken kani kammo atara ngani ati tunganyo atinda khibare nkita nanti wakati dangi takuri banna hore go nyinonga banna hore ke na buronga maka lemmu ngamaka ada ken lemme go nyamaka lemme ke agemunten misri awadiga mentu afamuntenni lemme ke tonni nanti khanim lemme ke tonni khanim ihaba ke yani abu ayuba banna ke tonni ayub yo kan lemme arani go tonni ti khanim aywa lenyaare tan hawa maka ken kat tonni nanti fitna ti jarabi fitna aywa tellement ka gebuntengini tan agemu yake wasron fitna ndini ko kusanta to nanti fitna aywa ihaba ke hati kimni ayubwa aga fati arallem ko hilli to do halle lenyigo aro lenyagare ranna bur gabe to hidangani yo mara muslima ko rendama konkon kusanta kine kiraga kenni sahara yariya aywa ayaq sahara zariti ati khone dunya zari danga ati kone ya tona hona lenke allen cikindire illa laga nanya illi selengana kare aywa ona dangi do masalan kutenga tum ko nyiko ke meti ati kenga gemme adna illi selekara mare me ujuna wudo wudo bana xisanga ona sigere alla gana hanu tatana onari min masalan undi akutendi awdo tenke sire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mare muslima ko renama ujuna wudo bana xisanga aywa oti khonkongera tum ko nyugon kita wede masalan ngara wuroro ille kere masalan nga joppe kadi sahara zadi aro masalan no kella kina sahara yare ata on ada khone dunya zadu ati gira idangani yeti tungan banna hore kebe atongani ayuba aywa aga kala aralle mo hilli to ido halle le nyugore le nyagare ada khalsi gabe to idanga kempalle asunu ngakatunu ku gari dangi kalle ke sunu ngakatunu gari dangiya aywa agara naburu ku beni to kenne ni anyagara yokunu yogonu mo gonchirondi kengeni khomoga tini liku kemelli kemi nyama kemelli kemi nyinu ngana gar kem mo gonchirondi aywa aga nyambula ndagi jaku na kenna gani yani jangiro ke gara ken kita aywa ma amiri jingaro gono kem kemike yokundi dakawana nyokunu ngedi iramunu ndo na tukolo ndo kumetanano bo kenni ni anyamulla inda ga jagundi baghdadi aywa kalle ke gara kita sunnuko ga dangi kundu kunu ga ngal lemme ke ga di mo gonchro dinanti komi ihaba gemi mulla inda ga yoku ga no khobe i khandaga kenno khwa inda ga jagundi
nga wakati ki ga gemu harno rashid ga kiyenyela aka daga na siri mai adi gira nyagare ado isoro tunto benu ganu nga deben nogonde ma kenta hananya ake aga baka paska mado bo voyage ne ari tugello Allah kamma Allah rakisi nyangi danga magarne kinye Baghdad adagante ke ido jamanya daga dome e-commerçant gabe nyanda daga dome ka kembane kemeli kenya kembane ma ga kinye Baghdadi ide yokunyan kandi ijagundi Allah dinya akenga da yanka araka khorego wutullu ayna araka khorego logo aka kasuka ke tukana musunga ay wakake atakaki gomunde na dakabaran tapinu lono ngano aro dakabaran njagane aro dakabaran traverse no adi yokunu kun hanino ken kadi no ngani ewa ay mira honnetuma ay megara honnetuma ewa Baghdadi commerçant ko benu kanunga ikiriri yentu irikati ana likuni yeri kuni kempalle ada marchandise no yogono ngana ara kuntu kum marchandise no ho jonkon ci hantenye ada tolongo sagambangenga ada ga tolongo sagambangenga commerçant kutuku benu ge nyino ngana kungeni debe dengo ke me commerçant nga idemei idi bismillah aywa kirse go nyino nga kengeni sagan kirse gorenga ay commerçant kusu kirse gorenga akembiti lakenga ita kennan ta ko kenno khwa yokunu ku benu ge nyama gari yokunu ku gaga yo kesugedi agana gode sugede ara gode kita gode ara ke gode sugede ara gode hilli kita ken kamma lenyu ko ke ton khani moy khani agire ngar ke ton nanti fitna jarabe aywa khani muda tonon gaben kita atoko kunu nyawira mu ku gaga na do natkulo nuko agana marsandi be bagandi kota be jamanga antini ni kenya khagana atoko kunu nye maga sine nyana kengal haladi bawo ayo ku gebe gebe nyani kemelike ako selewe gana keme mobili sarsi sasa anda ken jago no khuban no khoyoy aywa ada sinenya wa kengal halani ani kamana khalsinga ben kitata ana kamana khalsinga ben kitata sinen timme mi garno sira hillandi no gondi ko tay ari saga no gondi agarini arni saga polla ken taganteni bawri isaga horo ki gona no ngani kuma waddingira gabe ya ngani holla khunyala saga kuwa ila ken taganteni ni tagane atka wati ngana kini arni saga ke holla ken taganteni ewa garde no benu ganonga ari tirni korosindano benu ganonga de tirindi mini ga sababu ni saga la ken gatte kiyen khani itara ngani iti jagundana e gwana nonga kenyam bono jagundana khore gwana debendi kenyam bono izan debe saga ke jagundana nchu asugara me ko ma me nan daga igo ke bono rake kenya sabun ni holla ken gatte bawri suwa mulana daga tewe akinya mindeke gella ganani igado khani mo ifi gella ganani anke ni me khaga baraje mulla ankara wadda ganaki haraga nanyu mukenya gananga aska rasula metu desa kani mutida ngana tiyo ira kenne tongonye ati bonne kena minnay aga dingira ke bera dingira ke koyi kempalle adi salli jongotu atolongo nan daga dingira ke akinye palle dingira ke aywa ira bismillah ira a presente soronga na koyi soronga nanti keni aywa jagunda na mukena geribo ira tiga ning faren ko soroku dangani bonnana ke soronda ngani kempalle sallu wakati nkini igiri isalli hurenga iga salli hureke idaga huren kinyande iga hureke kinyande khani mo adi battenga keswa aywa mi ga bakka de no gonde kinyen kinye de ben kampallunga aywa itoko kundunye akenne ni kabura ke iga kawa daga na igo ke kinyande no khobe sorokura gupe go sigindi kabura ke kamma igo ke kabura ida gupe go siginda kamma aywa naliti sondolinu nga ado lampano sondolinu ado monyonu aywa ikumunte kempalle ida hureke kinyandi igar hureke kinyandi aywa qur'anan karangano benu ganunga aywa itagu khabura ke karanga commerçant ko adi batenga ke ini khanimu immei wa kamana qur'ana khara igo ke kamma bukhani muti atike madungeni hatalle ma ko bawri so ndaga domi ngani khaburanga ike banen green tono ngani itago kenya yo qur'ana telenkana itono ngani mawrongar niro urongari ro brambe atiro nyakamenu li ige aywa
ga ige ado ige ndange palle ireti tankal gemmun kai ayi gandi sukramanuku kumpalle tankal gemmu ina kun kai ga inyame ke kama purke na igande ke yankande komo gatini dessert dessert akalitin nan gaba aywa hari sombi nyama halle wakati no na nyangana sombi misani yogono minni aywa ahunche barakate ga etisri kusunu dessert ngoy aywa ido tankal gemmunulli ida kun kai ga igando ku kamma iga duguta biramberi kitu nyanki kempalle itagu i continue do igollenga ka khanimu aken kusanta simme parce que worollo asimme di yokunuma akenu heyano na maga sogi halle igaraga na yokumbononde ikahane tungaran kenye ati daga ni gana wiyere na yokuku bana to doke kem masro parce que ko sindana ta kamma aywa kempalla ken giri ana soroku lejuru koni mu lejuru koni soroku dangani nanti haji go yima ihaga simme do haji kay wagilli warga na kempa jo hilako mare me ato igarido killebe ato kenja te nyarga na keta parce que antano khotu e tuguro nyalloy ato daga na do ken killa ato daga na magar ni debe nyimme holla khen kay arni debe pol la khen kata kanten kanfa ken ni wuron kinye itande nga xomo gatini minimi wuren kinye itande nga arni holla khen ta kanten ni ama sere sungiri bo ala honne kude nanti miwa serenga laga baka debe nondi ubi agarono wuce dalla ama serenga ga baka ama serenga agarono atoronta hoho di aga hiditu wullu mpo hanne wullu mpo hanne ado boynaro nkasa hanno boynar no nga gutu menen xarno mo be kamballu ko atorona kunyede gelagere boynar no ko halle mugo ako santa ken ko boynar no ngana se gunnendi kadu ngullun kaga nyiminiti i xamo no ko gelagere boynar no ko halle mugo ta ako sakkenu ati la hawla wala quwwata illa billah ati ni ga kenu nanti ina burunya heyano na daga ina burunya wutu yoka sasa igirni holla khem pukun tagantengeni igi toronga ko gundu ngullun khasa kanedu kandel imunguri na burun ko isa sai ha joti imma yonkin dangani keta inta tu ga de bernu mo be iga girna ko be gairan ta kasa gani katino ati kempalle ito kunni ne wa korosindi mi waddi ngira go ngalla ko mina wino ngani kati illan kerew anga sedne himbe ako santa ding no ko go ngiri no kuke kore gwani aywa kore ke holla kenyane holla ke ngunyinte tamare tin kore nga hol kore ke no konde agari no kube atagri ke ngir no kuba ko satolo ngoti ke mangeke agari arni holla ke ngunyinte mi agugandi na hay masrewa no serentano izan ako santaro ke kore no kokeri na holla ke tege doa na to mi na honna ken keno katille ngakerne koma ga maserenga da masi mananti sera kimine no ngani maremme agano no ngan nantina honne khenke ken ya kenun tenyani paskaro khabura ken talato izan aga to simmene kumpi meno gundo honu ku khasa kanna do khaburu no ku he mo no ko sagri nanti na le holla khake na holla khake mulanguni nan payinde aga holla khake mulanguni nan payinde aya henga khure ke wagilli lato inda waka manan tillo tinto akenga ko waka manan tinto akenga atallan kenu aga kenu akusa holla ke saga ndikati do na holla khencho aga holla khencho parce que yaka manan tinto kata e temere tim gore ke be ganu na akusa sege tegere tinge ke kam aga sege temere tinge ke kam ga itege kam aka mana itallan gugari ni iwati tinto kate khure ni magaira garini magarni tinto arini komo sikiani komo yugusiki soro hindiano wando hore nga kumpilli maga isikandike ide nga kemmaga ado khure ika tinto birambe komo kubenu ga kamana wande keraga bana usanti dito ati mi sawabu kirani menia atada ngani nkikore ho hamu pasko ga gilire sogo hombirenga ora holla ke ngunyintenya to kasasa kundaga ya holla ke asembente ke ga mobe bane ke tarangati anda tongunya ko de atike hitanke anke nanki lenga dome nagala to hitanke nga atada ngani atin nagala to hitanke nga janga nga korosindini
atara ngana tingena nyalla la gato ngena nyalla la gato ngeke mbeti la gato aga anta ho hamu anger kebe ko to ngene atike balo ma tkhende to de kaga tere kundu isi kanne ke ko santati ti kebe idendo kore ngamaga kenne ni tiken to ni nanti bakita atada ngani ha kunku hakunta ho ho walai kama tunanti sore gonu wanyi ni debe ke nogondi wuro ngana kaso iga mullim bakkanu ngani garni igullu buru nyogonu deberi okuma o kore ke nogondi ere holla khingana ngu birambe ina mullim nangiri ina dagaro debe nogondi na nyiga gollu buru nyangani ya serenti khalai kempalle bari ndidi togedi atu biara wanyi ni sere go gari agaro nogokedi ado ngiri izana kenu ara holla khen chogodwa asagaiten kamma ke sura de bernde khani muga ken no godi aken toronga ken diga mena gari tinanta asagainen chagaiten kamma agar ken diga me mugu no khobe mugon kutube ge hotal lan ken aken mugon kutunga hotal lan ke ho aken mugon kutunga awusanta kuyi no godi na igo ke langa kwa komi igo ke be haklenger ke keraga nanti serenga nyini teke kamma kemballa aga kam mutnunga atilla hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim atin min gadi ke kisni baka ke kundu alenki kempalle soroku hilli kubenuga waganne keragana iti bane kedangani ide ngakebe magado khurey nanta kennan cetutu tegenga aga na setu tegenga na yankano gondi ana hollaqe munyi ida ngani tinogonga kibawri ikun tampi wagande ke utuntenni wagante ke utundenga ikun tampi agana holla khe munyi birambe ikun naro agar kenko kenko na daga ne bane kagati igati kebe nallo aken to en sawab aken te tike kenuntenye ni hiyegwe atike kenuntenye ni hiyegwe ti paske soroku tintahi khalai sari gati ni kana tege ngutillo tinas ugande ke ututaina ugande ke sedikati nonga itime ogana kende beri ogana wande ke sereti no gongo wande kerni khosia kasati ke kanna igana daga ike gana tege muti gana daga sasa daga ni sir kala na ganonga anda ko sikere gana ikerno kende kambo yo kai hay I wande ke utina sirikati no ke no ngani sir bure gana ino ngana ira kaman kamano kubane ta daga ni kumbiri ngani wande utana ke ita daga ni itankin hakla lo ngani atika moni anke nga kuben simana nanti kundu golubru nyanga nga kulla na rono kuda ke magayer o kuda ke kore kundu kamoti yo itama bono ikunda wandeke ike suki wande gore ke begi maga ina segendi kamundi imero da tege ngutu iga yang kabirambe ina holla khemunyi kumusikande ke kane kebe ge yintini wakana après akendo khurello ataro khure ke garo kempalle itawo honkaranga ida holla kay jodo akadi banere iddu togodi ati ngagino ati trende kedo otampi buru sasa ga urun kaso o hay urun kana nanye aywa hankanyi na man togo di o gar trende be debere aro be likuku be nutu aywa on kawana wande ke bulu yere yoka ona honne tawu ona honne tuma haraga nanya leru nisikime ogana tuma birambe ona giru haju be go ma ono haju ko debere yo sadoga tuma na tiba na mbe sisoro sikisu bana mbesu ho ni ikhi sanko komi kunni komonye sababu bibega sigi iganya komonga ewa miga kinyene keira ke dingira kundwa ho ni koma kuncha babunko mana megere kenko bana wani kendi du to atike khibare ngene kebe tibirambe bucinne ngeni aywa kubinuga soronga gana igeri ike wutu isorom maga aywa kenni iwi nga sino karagia iri gaga seregoy igeri gaga serekebe ken kamanga lenyagare nyikemma kenni ke wi nga sino karagia lare nyagare ke wi nga sino sikia izan ido are nyagare ke khoro do me ka ken gonde
ya tu wakati su tinyi soyiniya ido ire me garke gana sangana ado ida ga legene iga seran din legenga ida ga sangana ti sarana kunyi kamai saran kunyi to soyiniya bimana iri khanu siri mi wingarni kinye sino tamido hillo iri khanu bawri gelinari kakedi ire nyagareke aywa ahetan bugume di siringani ida sangana gelu buchunu antini ko nyani akenga sino sikaya sino karagia igari kinye sino tamido hillo nga kenni le nyagareke wa sino tamia aywa telman gida ga demi ida na do me wurondo kiye aga ititi so waati igana le yiki wala gollu ngade me igana nyiga anta gollu no waati be igana le herono lemine ke kama le ire nyagareke kama waati so sede sunti kama nantina lo ati ko tay ata on teke gani le nyagareke ta on tengeni kan nondi akota nyagara parfait nas wut nat par nat kolon timilingo lodwa ado kenya wasino kutamya nyagara nat kolon timilingo lodwa e wanna du hutande ti usula digicin timilingo nga tikenni aya alla ko ko ambelun kadantini uron tamundo na tonkota e wa igaro ido masalange ngame wasangana e wakatanga aywa wasangana e wakatanga mar muslima ukuran namma ujina urondo urubana khisan wana sigire alla kana kanu tata inshallah onare honne kedi aywa agemo kharam moy ma kore inshallah ona tagana wanu terike sire wassalamu alaikum warahmatullah aywa ujina urondo urubana khisan ngabir waran nokubey aywa oti kanimu aga gribade ke agari debel laqen chogontenni gara soko kore ke ewa komo yugo kusiki geri na liro kore ke nogondi na nyino ngani kenni akenga iten kama ewa idiga momonu di itina honne tuma sadigi wagande mbulunu bawri tampi ewa kembrenga iti ido masarangi game ho koma hunga kitero sababu nubenwa ewa nali migarni yahay bebe kebe ni sasa kundo aga nyaro sababu be iti ho ni khalle magonko ewa igubani nti ati kede ni sino tamido hilonga sino karagia ewa idike kobo igeri gaga igobe geri kobo kenni ni le nyare agwa maka wa sino tamido sino sikia ikiwa sino karagia kenga sino sikia sino hilani do mena ewa ida khorome kam makka ke nogondi ida lingen misri wa isara no kuwa limne ke sara no kuwa ikadi khanu siringani ara khoto limne ke sara no kuwa iri khanu siringani parce que gelina ka ke nogondi qide mbug limne ke sangana ida soyni ida ligene wa sera ni lego ngatu sala ina to soyni limne ke me angali siri tiringa ewa itono ngani ma sino iwingar ni kinye sino tamido hilloy aywa gollu benu gana yima aywa gollu ndeberni igana doguta ido kebe geri khobo are nyagare ke dana isangun ndebere iga kinye sino tamido hillo ngakota igaro akama aywa sari garo na kenni natkolon timilungu ni aywa ara do hutande tidige timilungu khay ara kitran katange ngariya aywa ikhari kitran katange ngariya aywa lemina ko ken gondi aywa ya garan kota ko sanze kita aywa tikem balle ke wurun tembugu ibugun diga bo ya neke mari agarni lemme ke agale halake beni ara tunanti ya garan kota ko ndakita yo kha ana khibare ke mugundi habeka ama khibare ke ko habeke da yo kha kendi mo suli aywa itto kununga aywa habeke nta khalai saare ke ba nana khalai yogomi itoko kununga idi golina lema gonda harsa ihinnante ngaya aywa imullaga aywa ati itoko kununyi ma sino khasu hilli mega ni dangi sino khasu hilli gari dangi illi talantinton de midwa aywa ima hoko habe ke dangani itoko kununyi habe ke kendi khanu yemo sire saga ke mega be ga genera agana ke mo wadi yo kempalle may garini sere muru yagare ke ayo yen khibarenga kinyi yo mo ira sere muru ayo yen khibarenga
aywa ida yogu ngemmen de beri yogu ke kan kama de berno mo be na tamando hutullaga yo ka kesu ko manten na habe kentetu aywa nanti khibari dangi nan kaso aywa igira lemme ke nyakan kota nga kinye lemme ke nyakan kota nga kinye aywa ido lemme ke daga ikina gande yo ka ayira mu nga kuma ka sere goro maka lada nga mo be aywa ida sel ida hoyo keri na kemporello ira mukwa bawri lemme ke amenyi imogondi na sabunya yaran kota ko kene ga dange ado ikenaga aywa igere kende beri irike warano lemme ke battenga bawdo ko mi ko men yani ki aywa iri iga yukomi ga anga kubinu kinni alle menga gana iri gana ikinan kandi aywa irike chinchido abattenga agana iri gana no khusu idan ikiana da battenga liku gana magayana liku mutu haru gana magayana harun de berni no kagana dengan no khubey adi ki anda gana nonga maremme ito ko kundunyi kesuko mantenga iri ke khanu mo sere iri to do mengani ma kallengar ni yagare ke bi ima wutu yagare ke haba sara no kuutu yagare ngiri kallengari na li iwutu kallen li wutu ewa igri baka kumma ganan keta kallengari kungutu birambe igri bakini kunga yakusantari ihai barake be sasa dingira kebe iri no ngani bo tolle ma ko santa bugi di kunnaga yo ati jogi yogiya i jogi ke asama bon kite gelli katanga ke gare dangi do yanne ke na ko tabe kemballati wassalam ike daga men nikia kuma hillandin kati ati ke ga geni lemina gundi kende ni iwi ngasino segia ati kha garante men no ngani dangi kedi teleman ki ga garana asuko mantenda kenti di igeni bara dingira kebe nanti garante nyania yo kay gare ke geni gare be sine suani iga gara khore go kono wa iga gare ke be ga kono gara keranya na sababu ngaga higa be bunondini yo igeni kebe maga adi yankandi kota nanti wadaga ni gaga adi kini kokser nunga nanti de gaga yo kha ati maga mude serebe gada ya khobono ina kono nanti lebu tanasunte sereyani wa gollini sereyani addu dokotontenni sereyani wa serendorono igadi ke kuma hilandi ke hake kono ti igeni go hanake be maga pagre anda ke digame ko nanti lemine nyaniya iddu dokotontenni gollinya ngana nyaniya yo gadde fu bani kolotiania kenni garenye kendo anci ke mega gaga na bakaduma wa gare ke ga sine suwani aga gara bani kono agada kenko ati jabunda na kedanga na gana jabunu ana kenko na saka kama serebe gana gobo ima gare kono ndangani ida warakatanga na ole nan tawagarna aywa higana bugedi awo anke ni mako alloti akanne maka aywa ati serebe gana gobono aywa agana gaga ana gaga komo tummi gode kalso golle izan igana gobo komo tummi gode kalso golle aywa tampille ina tampille kine tampille gode kine aywa ila mi hamu kendi kempalle igoy gori adi nanti akhobne menime atawa khobne komotumye yo khati defo igoy defo ke bige kenni gare ni gare na de wa gare be khabe jana sine su tabanen no ka kenna gempalle khoni leminan tirani no ga gare kin ko daga na gara aga garu ben kono gara barakatu no yani arahi bonon deni yigon ti kemba na gani sine su tabane kemma bono ikira ko bono atanti minima ti ko motummi atindi tampilles gode saka kamma terman ka ganya gali ada gobo ati go kiri gobo ali dagi kandi go keni bannanyem aga daga ikandi ada iran churulliya ewa ni heto hata siringani anti no are menyani ati to no ngani sino hilli igere gobo sine kebedi aywa mega kenci ne ga dangini mi garno sina kurman nonde igaro sina kurman nonde kenni sine ke ti sine ke honci honunge musri
aywa commerçant be no gani no ngani ini imme durundo menaka ini menyon tan de berni do menaka iga daga na bugu me ina daga masala ko mi soro gono ga de berni ke wakati akana daga kati banginga aywa ke wakati kai akana kota tan akana daga kati tan banginga ati ni kende berni ido menaka manyon tangarni kinye ike mankeke aywa nyon tanga kinye ke manteke aywa idaga sardin kore go nyamaka kampallunga ibugu idaga no ngani ihajunga hohoi komi gonu gatina ko pikimiki mo ihajunga hohoi ida kungutiro do battenga ida daga igo honu ado min honu ikinyem balle no ngani ido yige kedo minnenga me waqidi hetene katik ma sallana mirenga kempalle ikom igo keti adi kegri nanti dangani komi ihajun kinye hoi kambangenga ikake bangenga ewa atari kiri nanti ibagille gwanu ngani komi setu hoi gwani ago here me here gahe ago si misi gahe wati na da bagille ati dangani ina bagille ke utu ido bagille kendaga ikande ewa ihaju ke ga kebe ara kenko ni dangani nanti gana daga ina ku yakke dangani nanti yakke keda kenkiniya agana kiniya tidan cager ni joy maka bawri ewa ihaju ko to tingene ewa ita dangane basintedi ila bakille kewtu itolongo kanga atiga kinikanga iga kinikanga iti yagare kedangani hay gare gwa kono atiti yagare kedangani nanti ogaraga gonnem bangenga sagate ni be daga no ngani kapalle muku ewa tankina tege gore gwa no ngani tankina daga tawo tege kewre nanti wa haju tugene tege en kusanta ya khana kama akara birambe ya gare kele lomun ngir kemmugo ati su khari idida mumbo ko atini habakara ko atike atini kinakara e waddu lipana komi gonu ga nyana mo be waddu sampane waddu korumbasini e wa yakamani ra mumbo khari khanninga homu kan gondi taallemu benu ganunga e wurun tolli nakake hampa e wurun tolli na likake hampa aywa ati ya gare ke ay kagume ke yareke wa sunnundo qari yondo hemma ada ya kompanyo kumpo gabe na ada suwara wara mede wa yoke gabe anu ngani kunchu kere wa yoke gabe anu ngani kunchu kere après atadi keri nantilli idema na li yokuku yugo ni teleba ado hibinu ga kere ina kunchakara ado kubinu ga kere ina kunchakara wa atiri kate ewa ho gani yoki karantinga ira kunchu bagandi sellanga ni ko umame iwa talankari ni iwa kalankari ni gatine ike manke ngakoi o ike manke ngakoi koma ka karamo nya kundoi angiran korendi nantanga daga nanda menjangunga tibaro suma gari katanke mkorenga nanti tege nyang kenan kamma atikem palle ayakeke abken kabu igar guta kun ko humandenga birambe yakake bugu kan nogon kake nogondi akabugu ayako kuwa ayagunga iga jere makubenuroni iyako kuwa sunnunga ni kita ewa tiyake da kumbugu iya lakhunga ada kumbugu iya lakhunga nambugu adire muku lenyagaru adol lenyugo ewa iti dangani nanti an kagunyugo ke anyi manke ke ayi kinake golle ke ganyati karabane be tambugu indaga do me ngani ananon koya ina hurenge ngiri aywa sado ugarinda nando ho ngarni katte aywa ina bagandi bakka gidungure ay tege ke ga xene dina abagandi bakka no ngani aywa katakura ngani ugarinda non nari awtina soro nari ti kanondu golle me kan xawade be ke ta kenna de bere aywa atike kandi kane iwa kharni ibelante ke isudagante ke wa kharni yagarun do lewnu ngawunu ike ga kharni kane iwatini nke mankengo an kai nambu an kande ho hon tanga ke mankasri andaga nan tanga daga an kidi heteranga andan kapalle munga ho magan kenyi matege nyaga khenande o nke mankengo awa kharni mare mu isuwado khari ngal mede abattenga de hille garunga igana dangiti karaswa
troku kamani khar khanne mugo yugondo ya garu lemna nde khirse asuko humante isuku talanga bakadi batenga wati no korjom idame kedame woyinge mangengo keatini woyike kina ko watini woyike habawo soronna tidanga khara kesi liko danga menintere mini banen cere iti ayi okine kina ndaga gunnendi yare kere kengo ti kina ndaga gunnenda ri kapalle mo wa ko mo ngonya hake ageri sasana le haren ko nanti tegen kanedi yo hada kana no nyai kunna tikeni kaba ko nyai kuy kehen nan kanedi maga kala kene kaba ko nyai gana daga me kem gunati la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yonuti ti kunga daga na gouverneur magi ngay daga xibar ke mo ko gouverneur nanga nanti ke xibarenya aywa iga kinyo gouverneur mbanginga ida gouverneur intirndi e ida mo ko gouverneur nanga nanti ke golle kundu de beri ke yigo kundwa igere kenko gouverneur kera agari setu hongutu setu hobe ga nyama ga setu setu honga aywa jama gabe buguda batenga aywa igab telengono kati dingira ke ati gemni ni harsa ike me ido wiye ngame harsa watu na miga to sengi mutuna to jofi menga wi ya Allah kumbenta ne wa kharni wa kulun ni wi ragana anka awara Allah Allah pinyani vraiment anka numara na ke ari se konchu de beranda ngani aranda ga holle menya yo ka anyana kammo serenke ngana bireke ambire ne katu wati mare me atiro kenga me birembe igiri kinye iga teke biri kare ganne nyi memaga jamanga kamana ngiriti karanchuwa suwa kamana li ewa soroku me igo kede ikapalle mo ko teke no gondi gira hike ngiri ikunyi me gira kare ganne mo kutu nyi memaga iku leseme higa hibe me deberni ati manke ke akulo roncho santa ye ille ari giri ati eko kafur paska to ni kafur wal ati min gala halani ke min ga khibari ke min gancere kenni ni ko halle itoro nga khar khanne kedi mi wa halle ma kem plan kinyi atiga kinyi i ka gume ke i manke ke ti dangana ti anya kamo kafur kon jom min ga khar khanne ne ke akusan ta ti ka gume ke ga dangani tibira mbe angere kai nan tin nan daga kandi nan daga amba juke ndalle nkinye mpalle kanga ndinyi ankan kere tegen nyanjurute na nyere anyagarunda alle munchu kamma ati ger kengo igo xofante ti xori yaqin xori homa yaqaren kitaro lemuno ati xusanta ti serebane suma tuqidi yonkidi ati sere hanabe mega kara kenna nyaqe ke bawra kenya misra hore nga hete na ya isringani akem pilaka ankara kembale lemuno ngari kara ati mandiga mempaw anti nyagaren kara ati le nyagaren ka hobu chini neke atinti serebane nyamato yo atando bagle kebe kaga daga sekando setu kebe kadaga ken ka khibare nakamo atinti har setu ke bawri ngaro kanno ngere siti jukunga tege nga kake anti ko hitanani kake tege uncho an kusanta jurte ate har here kebe nyaga gene ampere ke mega agakara har selu be no wanonga asuko mantenun kar isu ko ben ngega bakka kake ken no ndike ko be nyane bawru ko be ngana habite ni ngeke ni nyimme wuto ati gere kenko igo ketta hontenga asiginte ke ati ya ko kuto ille ne kiyenyani me kiyenyi me yille na nya aya hunka ne ko bitan binne ama kete duragana ama kete du tegitena na aro saralle ngame akor sikita nun kamma atoto sikita nun kamma akhenu awi sinqel ngana awi sinqem bogotini parce que ikulla darundi soro igono no ngani sunnum pinu ngana kita ube gana butu ina kenya deberni igonga isinqum bogotini e wawi da mum bono yarunga du koromasini wi inte bogotini igono ken deberni ati ko ne be gay menga kengeni kala ngari kala nciri bakki menga jibakenga awakamani du henta telman kagi du kata ma horenga bugay atuwa wakharini awatine nyaqe nkere munga way kemme sibonga hu tikona no ngake jarabi mega do mena ken kita kebe hagari ke kita amen jango ku gere khibare ke mugu isu ko man cenjin to koy waqarni da battenga isu we kebe khotengeni isu de ira mum bo ati kembe nga igo ke adu isoro ku ibu sardinga ke no gondi
ikhawatolo ngono kati kanu bangenga wadulli pana iwa wunu angini ngeri igalle kille kana do kille ke kabangenga wuyenga ke wadu khosono do ke ngani ke wadu sedin do ke ngani antino go minnano yani epe igabugo birambe iya nga khoben kai khobe gille khoben nga kamana ngiri khari khanne nga kamana mbugu aywa soro baru ko binu gadde binno ko ke bangenga iga kamana li ko makinya hila akenya nchamande aga samandi aken kabugu sasa do ku soro kundi wadagana soro ku ga haindi ya nga ke jama parce que debe an ko debe ncho aga bugu keta iso kamana non pampandi ido gouverneur nimme aywa ibe khobe khore ngiri jama ngabe ngado khobe ke khar khanne nga bakka gouverneur ni mera batenga ke gadi ikapalle munga igaro wuyenga me igata lalini aywa gelli ko ku ngari jama ke ngari ikun kum maka ke pepetre tongunya ya ko harni sanga kerene yo atiga ken nondi imanke ke agar sere hana be ngari jama ke di jama ki ga kinye tinto aya ngar ga so sere hana be kamma kenna aya keke adare mukoy akiri ngiri no khube soye nyilla ma wuye nyilla ma soyenga aga soy awusan tatira ngane timme aga kunda meni al halan naga kumba meni khabare nyakkan no gondi meni nyanga gai iga gida ngiri brambe iga ta dangane a tige nga Allah danga Allah ga danci da bakande di koy isu usan ta dusidi akam kine ke sura dusidi kat kine ke yakkerna li hanamedi lemmo khari su ko mantelli di hanamedi wawuni watime o haba tige ngalla danga ko Allah gadan kisi kira tinen kina tige ngalla danga ko Allah gadan kisi izan leseme inde kita inta tu ga khibar ke de bedno mo be kem pale garu ku ta danga ne ti an kisi kam mo gandan ka palle moko ni banen dan kisi aken khati danga ne aka kun kale halan ne kam mo meni na ga kisi kan ka karenga ka ke al halan na kam mo ya garu ku ta danga ne iti alhamdulillah tora suntu ko tora makkan kita agantati ankome abduk ankome kafura kenya likatoi ayra mumbo gontenga ga kharni agatini ti ke khibare kundu dan kitabu ko khibare ke mo ngara koni dangane kella do khare ke gere ko gere tin nan tanya kammo atanda ga haji tuge tege nyawre sardingen no gondi wati tege nyiran kamma ankara yugo ke gati ati wallahi ike gabe khageni ari kati ke gai awu ntenga ageri ila tin nan ti menini ati ando lemunun chuko mantenga tikang kana gadi takakara ara kya kenin nangani maka to dore loni immen kam ata gari kenko ati go ke osanta khar khirbe kamma nanti dangani ke kome greme jigake ke ni gabe kona dangani ni langa kiti anda ken men ga himmenwa an ken da ken men ga himmenwa an gadde ben chutu ne tan de ben ken chutu da kan to kiti ni wahayne ko rin tatu ga hibe kono khati kuna ta Allah ti mi gra khaire baki hete na hete ke khaire baki ti ka igo kira ken ko nga tay kuna ta Allah mi gri ke khaire e wa mi gri ki khaire ni ci ke kutubaki hote wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah inshallah arna non ya rabbal alamin amar muslima ko ren ma ujine wuro ado wuro bane masalanga to gere warana khobe ewa komoku ga kamana komoku siki ho ga kamani khallenko wati turu ga kinyo komo hillandike kebegeti garante nyaniya yo sinesu iwa gara khore go kutuno sinesu ini gara khore ya kutuno gara ke ara nyana sababu ga hokabe borondeni igo igori khobo ni agentare aywa magarinya sababu na deben cigindi tandi aywa igonti Kenya geni igon tarangani Kenya geni aywa ike iyamba magati Allah aywa anya hori andaga no khobe gallinga danga andaga nungani aywa kafuru wato ni kafuru ati gondanga ati ay igon matonko nanti ken daga ati inta daga na lenki inta daga na khumbene bawri gelli ani ke gobo ikina maka koma ombani ay meche tranti ke maka iga kende berne e pe agi gobo no ay mera tuwa nanti mo khema nya khibar ni da konira nan ida konara nanti garante nyaniya
kembane ani yalibunga waiga gara menu bino wa kono gara danger ndonyani anke na nyaran to kenne anda kende beri sa anke na tanding kenya hore nandaga ati kenta daga na bawri ima gara muma de ken gara tande iri gara tande de beri bawri sine ni i gara fokina gara timmante nya de beri yo kani gara tande kebe ga to fokina kende beri ya igana kende beri brambe aga na linganda ngani annin gaga yo kan kaga na ingaga na serebe gai fokana urana nda kamandanga nan tinkiri garante nya mare me serebe nuga sere kinga ya garando yugo kirsendo lemino sere horo kumino ga gouvernement ni mesorondi aywa ila hera kutunan kinye imanka khore ngana khibare ke explicada jama benu ga nunga asuga sede nanti kere agrike gollo hore be debere keti keni ge garata ande ne mumma watimme asukawa idiga meki ito yi langana wikana isigin te kan to gina ga ile suengame miga to tini hadi tikam mogoni ike manke kenati tiwi ke kerni ewa anakudiga mo kondo ko tili ke wara na nyaka ada dutu ni robo ile ubunkama na dutu ni robo ile ubunkama anati wakede ben aka ko nyimi chime kella na nyana kammo epi hari kake men ron khadiga yokuku be ganyi ngani yare ke gatille de ma ganyi wuna ganyi yokunuku kamana iseri yuku gabe anu ngani iga kere nan kose yake manda kenchu deberi me ito aku menyedi ikundi simana anti yare ke manda ken deberi yare ke me ko santati tongu ti kafuru ande paski ike megel yokuku bonon tengere mo be khomi iro sunnuku ganyi me ile seme nanti ke anda kesu wara medi yo jaga janka kafuru anga golle ni kenga izan isito ikana wa langanu diga mun konida yo gaiti kesuri mo di fokina gare ke timmande ade ka kempalle inta daga na aywa iti dangani nanti anken paganya sababu anda ke gara tande ko anyi mese gara tande anda de benchu girndina sigindi tan itande eske anken nganari na ligara mu make mesuko de bentar ni kere mi dubane ma de be hilli ma ara de be tanaga karanga maken kar kere na batte mare me hankamanu ko benu garunga ati yanki kamma iriraga ni kitu aywa mega baki tande kitende miga baki tandi kitende yeketinteke aywa idaga kofe ndana ko khari ken kofe dana gari are susi kamunda uredu nishi ati ken palle iri biyadi aywa igada honyani ya khadi hibe aganya ne sababu iraga ntaka khanu kitana kati ya are bangaime ibiyadi ndeke halle ira kengolle nyangiya brambe ga budu halai iri ni ira kengolle de beriya kempalle manke kiti dangani ati kafuro atanda imbelli chondo menga bawrangere khibare ke kinyanni anda ga imbello nkoren ka sondo menga yodo kencha abubay nkara imbella chondo menga bawri ampete ke mumandi na khobe gandara amma gasringani kenni anga khanu en kitanati na khobe yo nkara ho debera ngakebe kanu en kibare gan tagar nanga khadi hara ganare atoko haklen bane adi kita khal golle nan taga kitanamma ati kempalle adaga idi daga adagi gaga sande bawru kencara mene alligi bannanu ku yogonu dangani igo kubenu wa ana ga hakutoko igo kubenu geni iho endengeni iraganta khadu kitana bawra kunyugo menu aywa banani yogoni yo khawna mega walla khidimandana ya khundangani yo ati to kundunyai iwi gaga na banna be geni khobo agari gaga banna be kim banna re khobo kaygana daga banna su bangenga sine ngana kala igana hitna hore be gara hore be kutu hitna hore na yanu ngani ko ngani girni no ina daga tiya no khotana ina daga gaga ito kundunyai iganta banna bangenga anga nyini wa manke ko bangenga makinga hiwa jagunda na khore ko bangenga mi garniro amiro nyume palen nondi aywa ito ko kengal haladi mi sembe ngarni lampu khora guncha budangani aywa atike ha masalan ni kengal haladi komo ku hilli bawdi soro sikani kutuku benu ganu ngai khagar ki aga dake masala ko mugo soyi itara ngana iti vraiment anke
anke mesere bonontenta bawra anke noki gare o masaka garante ga dunari nambaga kempalle isuko mantempi ko masikandinda ita ga khibaren kar akani khallen ko bawri ri khallen ko kuma hanandi khallen ko ken khallenga akati jogi aga jogi en kiti khatangi ga dangaro ya gareke na ko takebe ewa aga jogi mo ko hibe ganya sababu wa agara ganta ka khanu kitana kati gare ke hillande ga ida ga jogi aganya sababu agara anta hillande kitana ti yakati gare yo ti sikandi ke gani mo gonko ewa sikandi ke ti ati ngare num pabatu neremu ati ngarnin kin kibarin ko na kadan ka kallenga nya alhala gwede yo aken ka kallenga aga jogi gora ka kita aga jogi na uredu uredu nyai ati ga kallenga ken ga kitaro sababu be ihinni ay mido aken palle genjinga en kawa honya ne hibe ga hitike ti bawri kira ya Allah hun kinya imman kenya kenyi mai kira ya Allah hun kinya kenya adare nyare yo ga tira ko mi ke masarange kya gilli nyani ikaga wakati be sasa ke wakati kundu heti masalange wakati ya parce que tina honna atuma après wakande ke be gimi gaini wakande ke buru yo ko bi ga masala honne sa ille na rikere ngi gel khalle ke gille ngana ni gille ke ngana tingin khallen ko no su ille lini kero ma gasaro lu noraga bo gani kore ke be no gonde janka kore ke me khabura nyana non kai khabura nyugano ngona khabura nun nakati mewa ken kore no gonde mare me agrida ken diga me ko ate go magirisu no gollende bere o magirisu ni gollende bere ewa ille ngana kere soronga na torino o magarisu amma daga nya lebunga parce que kebe go maga wande ken gonde soronga na buga halaisu anyana lebunya woda isan on giri dubane ono gollende bere ona daga do hajunga mare me ati kembire ngabire o kana duguta kenga bere mbo kana daga o dingiranga nka hallen chaba bungri kebe na ma gon kona kana mare muslima ko ren ma o santa giri ewa howa kummen jabana howa doren cegendini kewa doren cerini kewa doren chankani isoro sikiyan ewa kafuru anyi kummeke jabana garante ke ewa sawabu kengeni sir hanake kome hanake be giri mo gonko kenga dore ke ganana ewa bana ke be gasiki akenga dore ke sankani mara mi to kundu nyai mai garni kinye saranchiga hakai kunjabe kedi aywa ida wande ke be genyi magaira yankandi kumme kedi na nyinye ke jura jankandi kati kumme ke na buli batende igara nyinye ke bulu bawr khabura nyani ibuguna holla kenta kay aywa ken khalim wa kam kedi akenga iteke kamawi hayni gaki golle ke be deberni khalim ya ngira wande ke bulu man tetu hibe ga wande ke no igara holla ke nyum tegena ndaga khanimu di korosi mi galatono igalato birambe khanimu yanka ada holla ke mulu nangunyi nampaindi illa ya giganta sere kembaterati ati kura ku masalan ikore ho hamun kuda ku khibare bi sakati ku gerina li wande ke be bulire yara menina ku wande no gonde eske indaga ba neena hayya hibe ga wande ke no gonde at khodu kuta na kempalle ari hanka kamananti ina wande ke munyi ina hibe gedi mare mara kumen akara dore mbugu kimmekiri atoka wangu nyini aywa ma agarni aga atoka wa dore kummeke jabana ma agarni wore wakande ke kamma aga wore wakande kamma ara wakande ke baganti mara muslima ko renna ma atoka kummeke jabande ni magarni wore wakande ke kamma ara wakande bagandi agar wakande bagandi aya ni wakande ke sogonte nyani ada hera kutu gidin kulla gidin kontrani gono awalli awaka mana kholle ke lipa aga mullin katta mo mene goni de na ka katana kholle ke raqemuni wagande ke muni kholle ke ga khose aro ko wagande la khemuni aya hinni ya ganna parampere yugo awasaka wagande ke no gondi ya ganne ke iramu benu ga ya ganne ke ado ya ganne ke magage mun tengeni mo hobe kanyodo chenu nu benuga kitrango ku benuga kitenga obe tandrom ta guda nu ku benuga tanga tandrom me ku benuge wa valeur bega kunga
valeur be ga kunga bane bane igo nyimme aleseme serenya hay sa khakke ma wakande no ni kundu iramu be bane ge ay khomi valeur nta nyoke be bane ga yagare ke gelli anya ga du quoi jonko angana jonkan qima hari kellan takkitene banna horun chumaka agantati tunkanyugo kuyogonu matunkanyugo lemmu anna kunga la kuncha meno ama me kenchu ko humantenya hay ke kundu kanne ay valeur bege a valeur ndaga na makenye mare me akengeri batte bedi yagare ke antino ko akentenyen me hangenga kam hangengeri yagare ke ketu yagare ke usanta grabasu gilli nan trikiso yagare ke grabasu gilli nan trikiso waga trikiso ari ya gonni atoko sefene aga diga mu kubenu ko no asunu diga mo onto nyei aywa agana sefantino ko ha sehene ho adanga me jabi hannen tabaka atoko kununya wa sehene ayletin khadi aywa tikuri ho hamuni kedi ikiga hamana inta ke dingirai yo sasa kundu hay khaburu nyaro menaga inte tiga kinyere mo be no kembrenga ati ari kamangango ati kamantum kangalla ati alla kebe ga fontu kenga serengi jimendi aga serem musuno alshaman ko ta wakati be soronchu ko mantenga na menyino nga anger kebe de beri ana musun kinanga ko ga bane nanunga agerinke warake khaburan do menaga khabura ko no gati do menaga ke suri khani mo asiki awa hayni kanum mahoko kembre khadi mutada ngane ati nyimman ka yare ati maga kenu anger kubenu ko aywa kantaire angeni kubenu ko no kuntaire ati ngeti harbane an ko me galle nke be hasiki an ko me gwaninke nton khanim ayuba re megedinga yo ati tunka banna kebe ga himu kuntentu kenya ninge suna litinga ke dingira yire katta kudangani an kisiyen cababulla ganyaninga ntantu aywa khan liyere alla rakuto nyanda deberi magar nyaro sababu bengira hama no hondi agar nyaro sababu bengir kempamu kenya nkeri yekere asababu ni ankel laga kesini mokobe agar kenko yagareke ay megra jatel laga na kumeke jabantem payna wagandem payke ha wagande nyana hondi na wagandem payke ha wagande nyana hondi kaburu nya hikaran ashagu khibareki kempalle kembatere ati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ati sohuntengi dan kana ko ya maga iwas sakay dan kana ko ya kamma nanti kamanen tan gan kawa betin allah halle way wasaqay khadi dan kana ko ya maga nanti muhammadun khayfarin kempalle atir mekat khanimo kenni agjimme ki ariki tencho ndi gijumun kam ariki mariki tumpili so ndi gijumun kam ati khanimu dan ati anke nyamba berkenteke nki kinyere kammo bawri ni chokonte nyani parce que payu keske no nda wakenga ko ni chokonte nyani wakumenja bantem payin karan khaika aywa mpay khabu nganaka nkinyere kammo khani mutara ngana tinyi manke ati nke ga kinyere kinyamo be nya utuke ngahida waraga bare goyi aywa wurungar ni holla kentan kane nke ga ke kore ngari lore nanti na honna khenke aywa ken no nda khaburu ngari yollanta to khobbe danga parce que kundungu lunga khasana ken kanengi nga sen himbe nya nga ko muy wusiki ay warini wagande ngi kitende igeri tulungo ken ko anke ken wunci ga yiten kam igeri itahu ira masala ngabe ko keda ket kundu ati apre kunya na kumenjaba idan la no gondi idaga halle nkente to hibe ga wagande ken gondi Allah din yanka yanka antinna ngi hibe ga wagande ken gondi ndini anke nyana no gondi wa Allah hagar kenya sababu wa anki siyenga agar kenko ati kenko di halle peut-être sasa wa nyina ankara parce que nyine ke be garan kamanyi me ahenga nyine ke kenni me bane to ay ken la nyankerne ken palle salim ato khani mo hata danga ata ken ka khibaren ni kammo
akello ke kummeri keskeri kuma kammo mina garniere et mini saram megene ati khani mudanga ati ngambane ke ati khanga Allah tigana Allah kebe ganya sababu ma agedi liti ke dingirai ndo anke mesere sire gara menyi kundu anganya sababu anin kisinga akinga kinga Allah tigana yoha diga men na maga gobo on giri sasa on daga sellan on bugu anna heranyata annin ke kinyi ankanga parce que nta na khusutu sasa anna heranyata annin kinyi kanga o kana kinyan kanga birambe Allah gana khanu khairin bane yani kem palle khibare be ganyin kai nkarin khibare mo on Qur'an dangani yongani khibare ki Qur'an dangani ame wasini arawanya na jomu watanke nyimme kai galla gar ken ko ta khani mu nyagali khani mu bugu sellanga bawri kenni ni illan commencé rono kerewndi soron commencé baka debe lakke muni wa ada igo ngiri ada sero ngure ara kun kama numusu agedi musu nanti da wakande igo ima kadoke ngani ilide mayna wakande kewtu maro soro ko geri ageri kenni yara ya kero wakande ken honni parce que yakande ken mu kenyai aywa soro ngana to hangir tenga larro debe ken hondi imagaraga hiyo no simma ari yakande kero wakande ken hondi na wakande ketre aywa ana soro ko musu ida dema na wakande kewtu ida tolongo akambangenga kenni ya nyagalente parce que komeke mi yagareke me bane har sedebe ganara ganan tanga komeke mi yagareke me bane duron gagana na duron bane gaga tujuru tammi men khalalla wakitene de gemi bege bon yaga do be hage ha aywa ken kalsi nan kete sere maka ken ngotono izan atito kununya mi garni kinye akanga aywa liki utano kura wande ke yankandi agan kawa tukarebe kimiyara tukareke kimiya aywa kempalle ana abare ka ijati ko bi ka ken gondi parce que amuta ken gelle hinjono ta ken ga kana bawri bannanya ni ara ka dakabana gwa luwe na yoku dakabana no la no gondi agare wande kira xemun yaxanne ke bugu yaxanne ke ga bugu ay megeri ka ke ga dingira keberi tapinu benu boyinte nganonga iran couleur manu benu ganonga do kumme tananu ado yokunu benu ganonga marchandise nu benu ganonga ga ira muku benu gaga na do kumme tananu na tsukolo nu di menu ay mera simma ino de nanti kay go nyini banna e commerce khore ay e pi kharsu mu khore kha nyini kempalle jere be genya ya hunga ana jere ke bugi iya hunga aywa agar jere ke bugi ya hunga agera aya alla ku hay na yigo ke ya alla ku hay ke ngin khanimo ara ni khanimu ni gambange mun tay agar khanimu ya alla ku ngiri khanimu khani la sonno menga ati khanimu danga ti gelli gande ga ma ga litu hoyina kenga ke khanimu taranga na ti basin takendi wakende ber ni sasa khanimu tani dugu yi war kana sande khanimu torongo sanga daga jagandige go khobo akar jagandige ko khobo ada kini dibi gumenga tina ro furuma ewa ara igande tanano khobo tankale gemmu aro kumme tanadu to asetuni gan kawai gene ko benudi irin tenga ada sondo ni go khoboro du battenga ado jinu igan kawa miniti ko benwa e hajunga kawa kine hoy ara kunyu go khobo kempala ado yukunu lokan nogondi agaro kan nogondi agar serebe musu kenna jagainde jaga yokuide may kunu ko turuni da kine kangal la kinga arake musu kine kencaage kempala ay mara yokuku ganar no kan nogondi nyaare ke geri ngeri nyaare ke nyagali siri ado ku drondo honu kundu geri maremme aywa ido yigande li ito ko nunyi waygene iya minni aywa ken nogodi yugo ke mega agar yagare ka da halal la ngeri mo be yagare ke me agar yagare ke khanu bawri ke ngati iswa sina bani iswa giddo ado khari iswa giddo akwa maramu salama ko renna ma ujina wuro no wuro bana khisanga ona sigere Allah gana kanu insha Allah tatana onari ona min masara gunda ku tende aro tenke sire wassalamu alaikum wa rahmatullah atati dangane migre khege ni chekera kutubaka ikhotenga agara kenko itaranga itu wallahi Allah takende berninke ti bawre andin qoboa
angin komono anto akungiri nanti garenginga ila anga garante nyaninga iginga gana nga kota be da konana ngani nanti garante nyaninga yugo ke meti ka nanti ti ina gaga na do gare ke sababunga amadu nga gaga na amadu ngi gaga na nya fukari lebo ke ko anke nanya kan ta hanin ko bokenga anke natiti angin ke khayene mangirin ci en kutuba ke mbe en ko tenga wallahi allah ta kende berni bawra allo akhanne maka yo khati magare me ko ilaw ti bawri keni gara tagande nyai iri gara tagande nyai kunno igana sinen timmandiani gare kutebe ga tand kutebe tand kutebe ga to timer igana ken ina ken kako ate andan dutewa anda dutewa ni ngobo nande tu garante nyene ngandi ngobo ewa timma ho de berkiri ngel kebe de berkundu kena tagande nyai yo sinen nyimi mi agara timme tand kutebe ga no ngani fokin nari ken kadebere ati iyo ke kusanta khari ya nanti ke ti komonti ho langante mike atanke ngir ke kasara gore be de na de benju sigindi tandi anken ti kenne angaren ta nenye izan anger ke buci nebe de bere kedo ko baga yo kegi nanke ngaren ta nenye kutte ngano harsa kenga manya o kuntalle nya gono wa kengara kutte ngiri dabor rimedo na nya hore nyampa maka nta montanga anta montinga nda nya hore annandaga ati gati wallahi kelanke ngani ke khandum poro nantin nandaga yo nke koni ntadu ngene tan khandum pora hunga fokin na sinan timmandama ntadu ngene an khandum pora hundenga fokin na sinan timmandama bawri nke la dan ni na garenya ko garamuma bondi gara tandi nya ko kundu anke na tandi nya hore ngatanta mulana kengeri amma to nguka kenga kutekebe gato fokin na linna lik sinan timmandia sine ngana timme birambe sine kuruma ngana timmani gara kutekebe gato fokin na kenka kei kemberenga ewa na ambora gullaka agana linganda anga magharinya horenga andi na daga sande anna daga ingaga yanka gana ingaga naka anni ngana ingaga na fokan na ko soron ngana angi ingaga na sebe na garante nyambe anke na tangi kenya na khandum porenga angi ninke waranda gana meni debere ngira dutu kome kama meche tonginga aga ditinga ga gollu ko debere ta haru ko debere agana tinkinan daga nkinta daga na de nto khamma ngara kutekebe gadde be to fokin na litike ngara kuteya ari yem pallega agananya kasara be angana ngire kembrenga anginga ga nan ningaga kangana ingaga na ga anningaga anna ko akaman nan cilew buginga kanan tinan daga kundu mare mullan targa na kundu lan targa na kundu mare muslima ko renama ujune wurondo rubana khisanga ona sigere Allah gana khanu tatana onari ona honno ko akutembe aro terinke sire. Assalamu alaikum warahmatullah.